Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. اليوم غادي نديرو crumble بالتفاح. On va avoir besoin de deux grosses pommes que j'ai épluchées et coupées en morceaux. Voilà le reste. On va avoir besoin de 50 g de sucre semoule, un peu de cannelle, 100 g de farine, 60 g de beurre et 60 g de sucre semoule et un sachet de sucre vanillé. Alors نحتاجو جوج تفاحات مقطعين. لو ريست ديالو نقيتهم وقطعتهم دي مورسو كبار، طريفات كبار. غنحتاجو 50 غرام ديال سنيده، غنحتاجو شويه د القرفه، غنحتاجو 100 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال الزبده و 60 غرام ديال السنيده، و ساشي ديال الفاني. اول شيء غادي ناخدو التفاح. On va prendre les pommes, on va mettre le sucre semoule et un peu de cannelle. La cannelle et les pommes, c'est très délicieux. Alors غنديرو التفاح، زدنا عليه السكر 50 غرام وزدت عليه القرفه، غنخلطوه مزيان. غناخدو مول تيمشي للفران، ما يكونش كبير بزاف، وغنديرو فيه التفاح. نقادوه وسط المول هكا. الفران انا درتو يسخن على تقريبا 200 درجه، ما بين 180 حتى 200 درجه. Alors, j'ai disposé les pommes après les avoir mélangées au sucre et à la cannelle dans un moule qui soit pas très grand, juste un petit, sinon vous doublez les ingrédients. On va chauffer le four entre 180 et 200 degrés. On va prendre maintenant la farine. On prend le même saladier, c'est pas grave. غناخدو دابا الدقيق، غنزيدو عليها ساشي ديال الفاني، وغنزيدو السكر سنيده. انا غنحركو هاد المقادير الجافه، وغادي ناخدو الزبده بارده. Alors j'ai rajouté le sucre vanillé et le sucre semoule à la farine, le mélanger, et on a rajouté le beurre froid et on va sabler la farine avec le beurre. غنبقاو نخلطو الدقيق مع الزبده باش تنرملو بها الزبده، تنرملو الدقيق بالزبده. Alors من تيتلبس الدقيق مزيان بالزبده، quand on a un mélange granulé un peu comme ça, voilà, on va le mettre sur les pommes. غادي نديروه فوق من التفاح اللي سبق لنا درناه. انا غادي ناخذو وغادي نرشو بحال هكا فوق من التفاح حتى تقريبا نغطيو، وندخلوه للفران. من يتحمر الكرامبل، هذا العجين اللي الفوق راه صافي تيكون ديك الساعات راه واجد. Alors on va le mettre au four dès que le crumble est doré, le mélange qu'on a en haut soit doré, c'est prêt. هو الكرامبل ديالنا من وجد. الريحه ديال القرفه مع التفاح كتجي رائعه، وهذاك الكوش فوقانيه الكرامبل كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. نقدموه سخون او دافي من الاحسن. Alors voici notre crumble aux pommes. L'odeur de la cannelle avec les pommes, c'est délicieux. Ça se caramélise pour les pommes et c'est très croustillant
la partie du crumble. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, mettez like et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. إلا عجبكم نتمنى يكون لا غوسيت سهلة وبسيطة بزاف. إلا عجبكم ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. بصحة وراحة. بون ابيتي.